Good evening po, Good evening po sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. We are now officially live sa Facebook. So, una sa tanan, mayong gabi sa inyong tanan, sa tanan yung mga viewers, sa tanan yung nag-view. Every time may aratang live streaming. So, may the Lord bless you, and also covered you with His precious blood, and also may His presence mag-upugid sa iya. So, salamat sa tanan. God bless everyone. So, how's your day? It is Friday, February 11. So, thank God for all the favor and all the blessing that He's been showered to us every day of our life. And also po, salamat man ko sa mga kilala naton, kag sa mga, lalo-lalo na sa mga classmate ko, nga nagbisita dra sa may Janelle's Rocks Habens View, si Father Mones, so salamat sa inyo tanan, bisan pa man sa tanan niya mga paryente ko nga nagalagaw dira sa Robbie Reeds, dira sa may Janelle's Rocks Habens, kag ako man ginapasalamatan ko man ang akong nga mga paryente dira sa Barangay Sarmiento, nakaabot na gali dira sa may Camp Sevens View. So salamat man sa inyo, sa inyong kaayo. May the Lord God bless you and also protect you, and also may His presence be upon you. Sa tanan yung mga akong yung mga parintihan ni Cor, Danoy, Berbigal, Villegas, sa side sa akong yung nanay. So, kumusta ka mo tanan, Samiliano, and then abisan pa man mga Sarmiento family, kagamuman ang mga Balufeños, Baliano family, and then madamo pa nga iba, kag sa mga kaparintihan, sa akong nga asawa, Gonzaga family, P, Asinho, Kahilig, Gonzaga, so Martizano, kag madamo pa sa bilog nga Pigawayan. So kumusta ka mo tanan? And also gusto ko man buot pasalamatan ang tanan yung mga LMs, ang tanan yung mga men's kag mga youth sa Bagger Church, and also to our Pastor Neil Cuesta, as well as sa iyang kay Teacher Melody Cuesta, and also sa iyang pamilya. Kag sa tanan gali nga mga negosyante dira sa Bagger, sa mga Kariling Diliman, Miranda family, Cuesta family, kay Brother Stephen, Brother Randy, Brother Ramon Miranda, Ramil Kariling Diliman, as well as sa Yama Kamataan, kag Nalanggay family, as well as also kay Kabalbal family. So ginasamyaw ta tanandra ang mga Kabalbal family. Sino pa? Palomero family, Saulda family, Manzanares, Sibugan, Marfel, Bantulo, dira sa Bulukawon, kag Valenzuela, Villa, Armada, madamo pa, Panilya, si Sweat gali, Panilya, Lumugdang family, kay kag mga sa tanan yung mga church member dira sa Presbytero. So, kumusta ka mo tanan, mayong gabi sa inyo tanan. Kag sa tanan yung mga youth, Valenzuela family, kag sa tanan dire sa Pigawayan, sa mga amigo ko man, bisan pa man sa mga classmate ko dire sa 1993 kag 1994 batch ko sa Notre Dame of Pigawayan. So, kumusta ka mo tanan, Diliera, Analisa Diliera, Judith Barte, sino ba? Peria, madamo pa, hindi ko naman sa ulo ang iban. So, Falconiten, kay Ron nga Falconiten, so kumusta ka mo tanan sa mga Istaris family, mo man kay Ma'am Mincho, Kabangal family, dra sa mga sa Crystal family, Alarcon, kay Eric Lowy Alarcon, sa Davao City, kag Kabangal family, kumusta ka mo dra? Then Duruelo family, madamo pa, so kumusta ka mo tanan, Ichibari family, lalo na kay Giovanni Ichibari, kag kay
nga mga fortes, no? Mga amigo tada sa may tubon, no? So thank God for all the favor and blessing, and also sa iyang kalam, no, nga ginahatag man sa aton, no? So that we're going to exhort to you once again the word of God. May the God, no, of Israel, of Abraham and Jacob give us a boldness and courage to preach His word for tonight. So actually hindi siya, no, it is about the life of the Israelites in times of bondage, no, in Egypt. So himay-himayo naton. So guidelines po to, no, sa GPR kag ini siya. It is about Bible study. So hindi siya matawag nga preaching, pero mas nami siya, no, kay ginahimay-himay yun siya. Kung naa sila nga gimpahintulutan sa Ginoo nga mabutang sa isa ka being slave, naging ang kabudlay, no, ang grabe nga kabudlay kag ang kahirapan, no, nga ginatawag ang ilang nga naagyan as being a bandage or ulipon sa sina nga lugar. So may mga answer na according to the Bible kung ang Dios gipahintulutan niya ang ina nga mga butang. So we thank God for all the favor, and also salamat, no, sa tanan-tanan kay Joshua Mabandos. So sa tanan-tanan. So before we going to start, pray muna tayo. So, Lord God, the Father Almighty in heaven, Lord, I give you thanks and praises, honor and glory. Lord, I ask for wisdom, anointing, and also heavenly wisdom, knowledge, and understanding as we're going to discuss or tackle your word for tonight. And also anoint the ear of all the viewers right now, and also bless them, Lord, according to your word, and open their hearts, and also their eyes, their mind, and for this, that your word may go through their heart, kag hindi lang sa ila tagipusoon, to inner being, kag sa ilaman ng mga kabukugan, even into their soul. Salamat Ginoo sa imo kayo, and bless your people as I'm going to exhort your word for tonight. God bless, Lord, and we give you thanks and praises, honor and glory in Jesus' name. Amen. So, we thank God, no, sa iyang kamayo. So it is about Israel. Israel in bondage, so pagkaulipon. So, as God prophesied to Abraham, wala pa ang tanan nga butang, even, no, siling gani nga pasalamat kita sa mga choosing people, which is sa mga Israelites, kay kung hindi nila kay sa pagsalikway nila sa aton Ginoong Jesucristo, nag-abot ang kaluwasan sa aton. Pero actually, kung basahon mo ang Biblia, wala pa ang law, wala pa ang race ni Abraham, ang chosen people, ara na ang grasya, ara na ang plan of salvation. So in the time, no, nga nagkaroon sang propesya ang Ginoo, sang panahon nga nahulog sa sala si Adam and Eve, kag upod niya dito, ara dito ang serpent, kag sila, no, nagpatay, no, ang Ginoo, ang una nga nagpatay sa sang isa ka sapat, no, sang isa ka animal na kung sa diin para ang iyang skin itabon sa ila. So sa sina nag-conversation sila, kag silingkit sa Ginoo ang iya propesya nga siling niya sa isa ka serpente, no, siling niya, the seed of a woman, there is an enmity, no, there is a war between you and the seed of a woman. Siling niya, na kung sa diin, no, you will bruise his feet and he will destroy your head. So sa sina, no, nga propesya, it is about the cross. It is about Jesus Christ. So ang grasya ara na. That's why the law, no, kung ginhatag ang law to Moses, through Moses, kag inangalo ginatuuhan sa mga Israelites, amen, sa mga chosen people, kag abi nila sa sina, no, ginadeklara nila sa ila kaugalingon nga ang kaluwasan ara lang sa ila. Pero, no, ang propesya sang Ginoo about grace,
Ang grasya lang hindi. Ang grasya ya sa bilugid nga humanity. Sa buong sanlibutan. Amo na nga ang grasya aragid sa bilog nga tao, nga kalibutan. Because for God so loved the world, sila niya gani. So una pa lang, ara na ang grasya, ang plan of salvation. So, kung basahon nimo ang about the Genesis or about the Israelites, the Hebrew race, daw feasibility study lang siya. Amen. Kung paano ginhimay-himay para makabot sila sa promised land, no? Amen. So, kagina, no, it is a shadow sa isa ka butang nga kundiin isa ka dako nga butang nga mag-abot ang isa ka Savior, which is our Lord Jesus Christ. So, amen. So, sa ila, it is about Canaan. If they will obey God, ara ang mga promesa. Amen. Pero sa aton, nag-abot sa aton about this grace. This promise is not only blessing and favor, healing, miracle, but as well as also eternal life. Amo gina ang tanan nga butang, no? Amen. So, umpisahan natin. So, as God prophesied to Abraham, Israel was forced into slavery. So, naging ulipon sila dito. So, after, no, nga maudula na si Joseph, amen, iba na naman ang Pharaoh. So, Genesis 15:13. Then he said to Abraham, know certainly that your descendants will be strangers in a land that is not theirs, and will serve them, and they will afflict them 400 years. So, 400 years nga pahirapan sila, nga pakabudlayan sila, nga grabe kita ang kabudlay nga ang ila mabatyagan, ang ila hindi lang daw gina-torture sila, hindi lang physically, emotionally, but even ang mga nanay, no? Even damo sa mga kabataan nang di pamatay. So, grabe ang emotionally, no? Grabe ang apekto sa ila. So, a new Pharaoh ruled over Egypt who was against the Hebrew. So, ini nga Pharaoh nga bago naman nga Pharaoh, kag wala na sa panahon wala na si Joseph. Istorya na lang kung ano ang nabatian niya about the goodness na ginpakita sa Ginoo kay Joseph. No, ang kaalam, no, para ma-save ang mga choosing people, even the Egyptian. Amen. So, Zilandra, Zilana Aze, magandang gabi, no? Praise God. So, sabi nga, 400 years na magdusa sila, nagisakit sila, no, nga mapudlayan sila, sobra-sobra. So, when yung Pharaoh ruled over Egypt, who was against the Hebrews, Exodus chapter 1 verse 8, now there arose a new king over Egypt who did not know Joseph. So, Exodus chapter 1, 10, 14, come, let us deal shrewdly. So, makipag-deal sila, no, sa siningang mga Israelite sang may katusuhan, no, smart, no, pero maalam, pero something may tuso nga klase, no, with them least they multiplied, and it happened in the event of war, that they also join our enemies and fight against us, and so go up out of the land. Therefore they set taskmaster, no, mga katiwala, over them to afflict, para pabudlayan sila, them with their burdens. No, grabe ang ila para sa anon, perti kabudlay ang ilangan agyan sa sina nga country, sa Egypt. Amen. As they built for a Pharaoh supply cities, Pithom and Ramses. Ang mga mabugat nga klase nga butang amo ang ipatrabaho sa ila. Amen. But the more they afflicted them, the more nga ginapabudlayan sila, the more nga ginaluto sila, the more nga nagadusa sila. Amen. The more nga ini nga mga Egyptian, ini nga mga chosen people, naga-multiply, naga-increase ang ilang numbers. Amen. The more they multiplied and grew. And they were in dread of the children of Israel. So the Egyptian made the children of Israel serve with rigor. Grabe kahigpit ang ilang nga ginabuhat. And they made their lives bitter. No, sobra ka bitter. No, kapait ang ilang kinabuhi. Sorrow, pain, with hard bondage in mortar, in brick, and in all manner of service. Wow. In the field,
All their service in which they made them serve was with rigor. So it means with rigor, it means grabe kahigpit. No? Siguro hindi pwede sila magpahuway kay bakulon sila. No? Amen. Kundi latiguhon sila. Ara gyud tanan gabantay sa ila habang sila nagatrabaho. Grabe ang ilang grabe ang pag-antos sang siniyo mga katawan sang Ginoo. So pero ngaabi, no? Nga man nga gipaantos sila kay may ara man reason ang Ginoo. So Joshua mabandos kabagtong. Good evening Pastor Danilo Dudoy Franco og sa tanan nga mga viewers, God bless us all. So thank you, no? So in Exodus, Pharaoh tried to kill the Hebrew male babies, no? So grabe kahigpit, hindi lang inaamo ang gibuhat sa Pharaoh. So it is noteworthy that the more they afflicted, the more sila nga maggipit, the more sila nga magdusa. Amen. Na ginasakit. Amen. Then the more they multiplied and grew. Similarly in the New Testament, when great persecution against the church came, Christianity flourished. Amo man sa New Testament, even in our time, or even in the time of apostles, now sa time nila, the more sila gin-persecute, the more sila nga ginahabol, the more sila nga ginapamatay, the more sila ginalagas, gina-persecute, ginabutang sa jail ang tanan nga maghambal about, mag-testify about our Lord Jesus Christ, about the miracle. Amen. So, the more nga naglapta sila, the more nga nag-grew, the more nga nag-multiply gyapon ang mga Christianity. Amo man sa panahon sa mga Hebrew, the more sila nga ginsilutan, the more sila nga nagdusa, the more sila ginhipitan, the more sila nga nagadamo. Amen. Kaya until now, ang Christianity nagdamo pagid sa tanan, no? Mas grabe ang pag-multiply karon. Amen. So, grabe ang grabe ang wisdom ang sang Ginoo, grabe ang kaalam sang Ginoo. Dali lang padamuon sa Ginoo ang tanan nga believers niya. Just like in this time of COVID-19, the more nga mag-abot nila, the more ang mag-ampo, the more ang magpalapit sa iya. I mean, that's why ini nga klase ini klase nga istorya dili nato makita kung nga aging pahintulutan sa Ginoo nga daog-daogon sila, nga maging slave sila, maging ulipon sila. Kay kung ulipon ka, wala kasang you cannot exercise your rights. Bahag lang ang imo balay wala gid. No, pinapakaon lang sila pero tanan nga butang hindi para sa ila, para lang sa Pharaoh. Amen. Kag wala ka sang rights, even the state, no? Sa aton nga ni ang gobyerno. So even though may ara kita nga balay kag hindi kita madali-dali sulod, pero in time nga ang state, kung may ara dira nga krudo, may ara dira sa imo dalo, pwede kanya hilabtan. Amen. Amo man dito sa pero sa ila wala gid. Ay na time kung gusto sila pamatyon, wala sila memo. So because they were slave. Wala ka sang imo nga butang. Wala gid, no? So, sa sina may rason ng Ginoo kung nga nag-abot ina sa ila kinabuhi. So in Exodus chapter 1:16-17, and he said, when you do the duties of a midwife for the Hebrew woman and see them on the birthstone, so the Pharaoh tried to kill the Hebrews male babies. So gisinganan niya ang mga midwife, if it is a son, then you shall kill him. But if it is a daughter, then shall live. But the midwives fear God. Pero ang ina ng mga babae, no, mga midwife, o mga nagapabata, may hara sila kahadlok sa Ginoo. And did not do as the king of Egypt commanded them, but they saved the male children alive. So, nang naibaluan na sang Pharaoh, sang king, amen, Exodus chapter 1:22. So, Pharaoh commanded all his people, saying, every son who is born shall cast into the river. So, inapanan ipanghaboy dito sa may river, siguro sa Nile River. And every daughter you shall save alive. Wow, kay sobra-sobra, grabe, kadamo. Siguro sa sobra kakapoy, sa obra, siguro wala na siguro sa lingaw. Siyempre pagpuli sa balay, no? Ano pang reward nga ara? Hindi arayin mo sawa, di ba? So, the more sila nag-multiply.
God did not intend, no? Ang ini kabutang ang ilang pagiging slave, God did not intend for Israel to remain in Egypt. Nga ini gimbuhat sang Ginoo. No, sa sina nga mga chosen people nga iya nga mga katawan. Why? Because God did not intend for Israel to remain in Egypt. Hindi niya ni gimbuhat yan no? Para hindi gid hindi gid mag-desire no nga ang mga chosen people nga dira na lang sila sa Egypt. Amen. So Israel was his chosen nation, but they enjoyed the wealth, the food, and comfort in Egypt. Kasi kung hindi niya buhaton ang ini nga mga butang, mga sobra-sobra nga problema, sobra-sobra nga kabudlay sa kinabuhi, gusto mo din ka na lang mag-enjoy sa kalibutan. So mo man na sa ila, gusto kong tanan nga bugan na ara na sa ila sa bushen. Amen. So hindi na sila magaling. Dira nang ilang heart. Amen. Pero ang Diyos, gipropesiya na sa Ginoo, even Joseph, bago siya mapatay, nga magwas gid sila sa Egypt. Kag siling ni Joseph, kung magwas na gani kamo sa Egypt, dalon nyo ang akon nga bukog, ang akon nga bones. No? That was now an Exodus time. So, if it had not been for a great adversity, siling dire, kung hindi man sa pinakabudlay nga kahirapan, budlay nga butang, they would have never left Egypt. Kung hindi na nagatabo sa ilang kinabuhi, hindi man nila pagbayaan ng Egypt. So, sa aton, kung hindi man, no, kita pagpakabudlayan, hindi man kita tagaan sa mga problema, hindi man mag-abot ang mga katalagman o kung ano man nga butang nga daw hindi nato na-explain sa atong kinabuhi, hindi man ta magsimba, hindi man ta magpangamuyo, hindi man ta mangayo sa Ginoo sang bulig. Amen. Pero, we've been called by God, and then He trained us, and then, so that we will be humble. Nga wala ang gid sang imo nga ikahambog. So, in the time of Egypt, anong ibuhat niya? Captivity, or being slave. He's chosen people para lipatan na nilang Egypt. Kag sa ilang nga tagipusoon, mahalin na sila sa Egypt. Amo na in our time, kung nga may revelation, nga man may perilous time, may ara pangitabo sa ulihing adlaw nga sobra-sobra para ang tao maagyan niya ang pinakabudlay sa diri sa kalibutan kag natapos na nahambal na sa revelation kag sa sina, no? Sa sina by grace of God kung makahalin man ta, pero kung isipon nimo maabot ina para hindi gid mangandoy nga magpabilin ka diri sa kalibutan. Nga mangandoy ka gid nga magupod sa Ginoo. Amen. Kay basi na-enjoy ka sa tanan nga blessing kag pabor kag hindi, no? Amo man na ang ginapaabot sa sini, no? Sa sininga istorya about being a slave, no, sa mga chosen people. So tuloy tayo. It is same way when bad things happen in our lives today. Always remember, all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. So Romans chapter 8:28. So sa sinangabutang 400 years, pero may purpose gali ang Ginoo. Kaya kung mga 10 years lang siguro, hindi magyapon sila magaling. Pero 400 years. So pila anay ka generation bago nakagwa sila. Amen. So pero ang tanan nga butang sa aton kinabuhi, either good and bad, may purpose ang Ginoo. Kung madula man ang tanan ang imo nga mga kapagkabutang, ang imo negosyo, ang tanan-tanan, no, nagakalatabo nga hindi mo mabalaan because God has a purpose. So in this time of pandemic, God has a purpose. Amen. Lahat yan may purpose. So God used all things, good and bad, to free us from bondage and bless us. So yun ang tumong sa Ginoo. Amen. Para ma-free kita sa pagkaulipon sa sininga kalibutan. Amen. Especially mammon. No? Amen. And bless us. And bless us. Amo nang gusto sa Ginoo nga i-bless niya kita. Amen. So tuloy ta. So, and then they look for a deliverer. So, for that time na hindi na nila makaya ang grabe nga pag-antos sa sina, no, sa Egypt, sang tanan ng mga chosen people. They started now to look for a deliverer. Amen. Pero hindi dayon 40 years pa after.
Then, dito ito na yung story of Moses. Moses, God chosen deliverer. Amen. Moses was one of the babies rescued and hidden from Pharaoh's army. He was the son of Jochebed. The name of Amram's wife was Jochebed, the daughter of Levi, who was born to Levi in Egypt, and to Amram she bore Aaron and Moses and their sister Miriam. We can read it in Numbers chapter 26, verse 29. So Moses was found by Pharaoh's daughter, who adopted him. So may mga paraan ng Ginoo. So Exodus 2:5-6, then the daughter of Pharaoh came down to bath at the river, and her maidens, no, ang iyang mga alaga, ang iyang mga bulig na babae, walked along the riverside, and when she saw the ark among the reeds, may nakita silang ark or just a basket, no, na bibutangan ng baby Moses dito sa mga reeds or sa mga tambok, no, sa mga bagong mga tawag sila, mga hilamondra, no. Amen. She sent her maid to get it, and when she had opened it, she saw the child, and behold, the baby weep. Nakita niya si Moses. No, siguro, naghihipi. So she had compassion. Nagkaroon siya ng awa. Nagkaroon siya ng habag. No? Sa sininga, nakita niya nga si baby Moses. No? Compassion on him and said, this one of the Hebrews' children. So the question is, how did Pharaoh's daughter know that the baby was a Hebrew child? Paano niya nabalaan nga ini nga baby ay isa ka Hebrewanon nga baby? Amen. So, ang answer, the covenant of circumcision. So, mo gina, basta isa ka mga, tawag sila, sa mga chosen people, mga Israelites, gina-circumcise sila. So, muna, no, the covenant of circumcision, kung nga niya na ibaluan, nga ini, no, ini Hebrew ini. So, iba-abe, kung natanaw ka lang sa TV, no, sa mga pelikula, mas lain din kung magbasa mo sa Bible, kay layo kayo, no, ang istorya. So in Exodus chapter 2:7-10, then his sister said to Pharaoh's daughter, shall I go and call a nurse for you from the Hebrew woman, that she may nurse the child for you? And Pharaoh's daughter said to her, go. So the maiden went and called the child's mother. Then Pharaoh's daughter said to her, take this child away and nurse him for me, and I will give you your wages. Look at the favor of God. No? Hindi lang pahintulutan, no? Hindi lang yung pahintulutan sang bata sang Pero, no? Amen, nga isave si baby Moses, no? Kundi ginpanars pa, no? Ang iya nanay mismo ang nag-alaga sa iya. Kagiswelduhan pa siya. Wow! So the woman took the child and nursed him. And the child grew. She brought him to Pharaoh's daughter, and he became her son. So she called his name Moses, saying, because I drew him out of the water. Wow. So this story, it is amazing story. And to think that Moses was raised by his own mother with wages. Amazing story. Siya, ang nanay niya pa mismo gikuha, no? Just like what I said, no? A while ago, sabi niya, ang nanay niya pa, kagiswelduhan pa siya. Until nga magdako siya. Jochebed's life as a woman of faith teaches us that at the time in our lives, at times in our lives, we have done all we can. Tanan sa kinabuhi na ito, gibuhat na nato ng tanan, di ba? Amen. Especially, this time. As a woman of faith teaches us that at the times in our lives, we have done all we can, we have said all we can say, and nothing more. So we need to release. We need to let go and trust God. Kaya gilit go nila si Moses. And God showed the way para ma-save siya. Kag hindi lang, no? Hindi lang giswelduhan pa siya. So God never ceases to work for the good of His people. Wala yan nag-untat. Wala nag-undang sa pagbulig ang Ginoo sa iya mga katawan. Even though ara sila sa ara sila sa kabudlay, hindi lang nakakasakit, no? Hindi lang grabe nga pagkaulipon, kundi, no? Madamo sang nanay, no? Madamo ang sa nanay nga naginibi sa that time.
Dahil ang tanan yung mga baby yung pamatay. Halos tanan. Only Moses lang siguro ang nasave. So, sobra kasakit ang inangailan na batyagin. That's why nagkakaroon sila sang bitter, sang pain, sang sorrow. Gapangitan na sila sang deliverer na magawas sa Egypt. So, faith and trust in God knows that even God seems silent. Faith and trust in God knows that even God seems silent. He often works behind the scene of our lives. So, bisan hindi na ito naibaluan, bisan hindi na ito nakita, we know that God, ara siya, nagapamuhat sa itong kinabuhi. So, siling gani, what some call faith, or luck, or it just happened, it's really God's providential care. So, sabi sa iba, sometimes ining aton nga kinabuhi, kapalaran, or luck, it just happened. It is really a God's providential care, divine guidance. Amen. So Moses tried to save Israel using his own strength. Moses, Exodus chapter 2 verse 11 to 15. Now it come to pass in those days when Moses was grown. Dako na siya. Amen. That he went out of these brethren and looked at their burdens. And he saw an Egyptian beating a Hebrew, one of his brethren. Isa sa mga chosen people, isa sa mga utod niya, ginakastigo sa sininga Egyptian. So he looked this way and that way. Nagtanaw siya sa palibot, sa paligid niya. Kung may ara nga tao, mga tao. And when he saw no one, he killed the Egyptian and hid him in the sand. And when he went out the second day, behold, 2 Hebrew men were fighting. And he said to the one who did the wrong, why are you striking your companion? Nga ginasumbag mo, nga ginakulata mo, nga nag-away ka mo. Sila niya. Then he said, who made you a prince, a judge over us? Do you intend to kill me as you killed the Egyptian? May ara gali nakakita sa iya. Amen. So when Pharaoh heard, so Moses feared and said, surely these things is known. So wala na siya wala na siya pagdamo pa istorya. Bala niya na kung ano iabuhaton. Amen. So sa sinangabutang, naglayas si Moses. When Pharaoh heard of this matter, he sought to kill Moses, but Moses fled from the face of Pharaoh and dwelt in the land of Midian. So mismo, kung nga naghalin si Moses sa sina nga lugar sa Egypt because he murdered an Egyptian. And against, sa sinangabutang, may baluan gid siya nga isa sa kahibrohanon, nga isa, sikrito lang siguro untana, sa Pero, ang ina nga mga tanyang butang, nabunyag, sa Pero, kag siya naglagyo. So sa sinangabutang, after 3 basic 40 years periods in the life of Moses. So all nga period in the time of Moses, 40 years nga abundance, ara siya, ara siya sa may Egypt in the time. Ang abundance ng Egypt, ara sa iya. The wisdom and the knowledge, the skill and talents. Kasi siling gani sa New Testament, he is bold, sa mga actions and also sa paghambal. Hindi lang sa paghambal, even sa mga action or deeds na kinahatag sa Egypt sa iya. Amen. 40 years nga abunan siya ang iyang na experiensyahan. So period of abundance 1 to 40 years as Pharaoh's daughter's son Moses thought that he was really something. So tumod sina, abi niya kung sino na siya. That's why he made something nga gusto niya makapulig sa iyang mga katawan. Abi niya kaya niya with his own strength. Amen. So Moses was brought up as the son of the ruler of the world. He is likely to the next Pharaoh. He had the best thing money could buy. He was educated and a good speaker. He had everything
everything this life has to offer and perhaps acts like it. So, period of abasement. After that na nakapatay siya, 40 years na naman siya dito sa Midian. Sa lugar na kung sa diin, nagabantay lang siya sa shepherd. 40 siya. Now, a period of abasement. Butsing ganon, ina-period na siya sa panahon sa pagpaubos. Wow! Humbleness! Wala gid siya sang iya. Baskin ano nga butang, wala gid siya sang property, wala gid siya sang iya. Amen. So, tigbantay lang siya sa shepherd. As shepherd, Moses was nothing. It was during this time of his life that God showed him that he was nothing special. Wala gid siya. Amo na nga, wala gid ta. No, sa aton tanan nga butang nga aton na possess or aton na acquired sa aton, even our skill, our possession, our talent, or whatever that we had in our life, is just only a grace of God sa aton kinabuhi. So, it was during this time of his life that God showed him that he was nothing special. He was now a shepherd, caring for sheep. He really did not have much. He was married to a gentle bride named Zipporah in this period. God started dealing with Moses at this time. Ginaamat-amat na buksan sa Ginoo. Amat-amat na nakipag-deal ang Ginoo sa iya. Kaya ang gusto sa Ginoo, no? It was already been prophesied na siya ang gipili sa Ginoo na maging deliverer, no? sang mga chosen people out of that place, out of that, no, misery, of that captivity, out of that being slave in Egypt. So the next 40 years, period of achievement, amo na ni tagumpay. Amo na ni ang period nga kung sa diin gibuhat sa sang Ginoo, hindi lang bilang isa ka gobyerno, but spiritual leader for 2 to 3 million Israelites nga magwa sa Egypt. So period of achievement. Now 40 years as deliverer, God shows what He can do with a nothing. Gipakita sa Ginoo sa iya nga wala siya sa anuman nga butang sa iya kinabuhi, kundi magbalik siya sa Egypt nga ang dala-dala niya ay staff lang. Sungkod lang. Amen. The last 40 years of Moses' life was the greatest because this is where God used him most powerfully. Wow. So it is now God's power. Ang Diyos ng magapamuhat. This is how God operates today with mankind. Talking about us. Now, at this present life, you see, most of humanity is self-sufficient. No? Makasarili. No? Nakatutok lang sa aton kagulingon. Halos tanan, no? ng mga tao sa kalibutan. Many people are too proud and think they are really something without God. No? Abi nila, maayo na gid sila. No, kung wala nga daw ginaisip nila sila na gid ang nagabuhat sang ilang nga destiny. Sila na gid ang kung ano man ang ilang kahimtang, sila na gid ang because of their own strength. Amen. Most people think this way, but until people realize that they are nothing except by the grace of God, He could not use them. Amo na nga kung hindi mo ma-realize nga wala ka gid. Why naging bilin sa imo? Hindi mo may baluan nga may purpose gali ang Ginoo sa imo. Kaya nga ni, kung God will call you, halos tanan, no? Magubak ka gid sa zero para, no? Wala ka gid sa ikahambog in times nga i-bless ka sa Ginoo, ginapasalamatan mo na lang Ginoo, kay iya man to mga buhat, hindi man imo. It just only a reward by God. Amen. Remember, never get too proud. For if anyone thinks himself to be something when he is nothing, he deceived himself. Galatians 6:3, God resists the proud but give grace to the humble. James 4:6. So next, God called Moses to deliver these people from bondage and oppression. So gitawag na niya ang iyang mga katawan through Moses sa pagkaulipon nga pagwaon na sila sa Egypt, no? Para, no, kag hindi lang sila ginulipon, gidaog-daog pa gid sila. So, Exodus chapter 3, verse 2:10, an angel of the Lord appeared to him in a flame of fire from the midst of a bush.
So we looked, and behold, the bush was burning with fire, but the bush was not consumed. Amen. Then Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush does not burn. So gusto niya gid usisaon, gusto niya gid malibot dito sa piyak para tanawon nga abala nga hindi, no? Hindi nagasunog, hindi nagasunog ang ini nga bush nga may aras ang fire. Amen. So when the Lord saw that he turned aside to look, God called to him from the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, Here I am. Then he said, Do not draw near this place. Take your sandals, sili niya. Take your sandals off your feet, for the place where you stand is holy ground. Moreover, he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. And the Lord said, I have surely seen the oppression. So nakita sa Ginoo ang paggipit, no? Ang pagdaog-daog sa iya mga katawan. Amen. Of my people who are in Egypt, and have heard their cries because of their taskmasters. For I know their sorrows. So I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them up from the land to a good large land, to land of flowing with milk and honey. So, ihambala na siya, no, sa Ginoo nga siya na mismo ang ginahikayat sa Ginoo. Siya na mismo ang itawag sa Ginoo nga dalon ang ina nga mga tao. Now, dito sa lugar nga kung sa diin, ini nga lugar, no, ang gintigana na is already been prophesied, already been promised by their forefathers. Sang Ginoo, the land with flowing with milk and honey. Now therefore, behold, the cry of children of Israel has come to me, and I have also seen the oppression with which the Egyptians oppressed them. Come now therefore, and I will send you to Pharaoh, that you might bring my people, the children of Israel, out of Egypt. Bisugo na siya karon sa Ginoo. So Moses started asking question, and God revealed his name. So Exodus 3:11-14, nagsugod na ka-question si Moses sa Ginoo. But Moses said to God, Who am I, Lord? Sino ako? That I should go to Pharaoh. Because ang Pharaoh, no? Ang hambal sang Pharaoh, amo ang masulod. So wala sang right ang bisan sino. Ang Pharaoh ang Diyos sang Egypt. And that I should bring them, the children of Israel, out of Egypt. So he said, I will certainly be with you. So, sigurado, no? Siling sa Ginoo, sigurado araig ko sa imo. And they shall be a sign to you that I have sent you. Kag ini ang mga butang na magpakita, aray ko sa imo, sila niya. When you have brought the people out of Egypt, you shall serve God on this mountain. Then Moses said to God, Indeed, when I come to the children of Israel and say to them, The God of your father has sent me to you, and they say to me, What is his name? So siling ni Moses, anong iambal ko? Yeah, indeed. No, kung maglakat ako sa ila, kag pamangkuton ko nila, kung sino ang pangalan, kung sino ang nagsugo sa akon, sini. So ano ang ihambal ko sa ila? Kung ano ang imo pangalan? Siling sa Ginoo, What shall I say to them? And God said to Moses, I am who I am. And he said, That you shall say to the children of Israel, I am has sent me to you. So, I am who I am carries the meaning of God being the eternal and the self-existent one. A being who is omnipotent, omnipresent, and omniscient. Another form of this name is Yahweh or Jehovah, which is redempted name of God in the Old Testament. So Exodus 6:3-8. So in Jesus Christ said, He was the I am of the Bible. So if we connect this, no, this sinabi sang Ginoo kay Moses, I am who I am. So in the New Testament, Jesus Christ said He was the I am also of the Bible.
In John chapter 8, 57 to 59, sila niya, then the Jews said to him, you are not yet 50 years old. Nung sinabi niya that I am, sila niya, wala ka pa ganit 50 years old. And you have seen Abraham, kung nakita mo na si Abraham. Jesus said to them, most assuredly I say to you, before Abraham was I am. Wala pa si Abraham, ara na ko. Then they took up stones to throw at him, but Jesus hid himself and went out to the temple, going through the midst of them, and so passed by. So, saan daw batuhon na nila si Jesus Christ, nag-agi lang siya sa tunga, na daw wala lang sila makakita. Amen. John 10:31-33. Then the Jews took up the stones again, to stone him. Jesus answered them, many good works I have shown you from my Father. For which of those works do you stone me? The Jews answered him, saying, for a good work we do not stone you, but for blasphemy, and because you being a man make yourself God. Kay ginapantay mo na ang imo nga kaugalingon sa Ginoo. Amo na nga gusto ka namon batuhon. Siling niya. Kay because of the word I am. Kay siling sa Ginoo, wala pa si Abraham, ara nako. So ang tanan yung mga sumulunod sa atong Ginoong si Kristo, nagbiya sa iya. Only the 12 disciples ang nabilin. Ang isa, hindi pa iya. So siling niya, kamuman, malakat mga mo, magaling mga mo, siling niya, diin pa kami malakat, siling ni Peter. Kay dili lang namo nababatian ang mga pulo nga buhi. Pulong na may kaluwasan. Amen. So therefore, siling niya, Jesus said he was I am. He also claimed to be the Father. If we do not know that, we will die in our sins. Therefore, in John 8:24, sabi niya, therefore I said to you that you will die in your sin. For if you do not believe that I am, siling ni Jesus Christ, kung hindi ka mo magpati na ako to, I am, you will die in your sin. Amen. John 8:24. Amen. Dali na lang ta. And then Moses continues making excuses. Hindi lang siya sige question sa Ginoo. Sinya, Lord, sila niya, sino wala ko nga magplakat dito sa Egypt? Kag sino imo ngalan, sila niya? He keep on asking God. And then Moses continue making excuses. Hindi lang ina, kundi mga excuses pa. Exodus 4:10. Then Moses said to the Lord, oh my Lord, I am not eloquent, neither before nor since you have spoken to your servant, but I am slow of speech and slow of tongue. Sila niya, hindi ako maayong maghambal. No? Mahinay ako magambal, slow. No? Slow of speech and slow of tongue. Pero, no, ironically, this is what the New Testament says about Moses. Pero, siling sa Acts 7:32, and Moses was learned in all the wisdom of the Egyptian and was mighty in words and deeds. Pero itong aral sa Egypt, for the 40 years nga nagdako siya. Amen. Because of the wisdom and knowledge na ara sa iya. He is very, napakagaling ni Moses mag-speech. And also, hindi lang mag-speech, but also in words and deeds and action. Pero dire sila niya, hindi man ako eloquent. So, something hindi niya gusto kaiwa siya sa sininga buluaton. Amen. Sino bala nga, wala gid siya. Wala na siya kilala na siya nga, siya pa ang, he was a murderer, may kaso siya, so hadlok siya, magtubang sa pero, kay basic pat yun siya, kag wala man siya sa kingdom, wala man siya sa mga tauhan, only the stuff. Pero sa sininga butang, it is now God's will, God's way, para sa iya. Amen. It is because of the God's people. Because God is faithful sa iya nga mga ginahambal, sa iya nga mga promesa kay Abraham that his descendant will be afflicted in this place. Sa sininga Egypt, sa sininga place in Egypt for 400 years. Amen. So God remind Moses. So siling gani, it is really strange how we have so many talents when it comes to obtaining the things we want in life. So, kita man, damo kita talento,
Damo kita sa mga naisip lang kung pagkwartahan lang. Kung ano lang buhat-buhatan, no? Kung grabe ang aton na una in terms nga sa mga butang, no? No, nga gusto naton maabot in this life. But when God gets a hold of many of us, we suddenly don't seem to have the skill. Pero kung tao ko nagahita sa Ginoo, kang maghambal, no? O mag-testify, o kung maskin mga muyo lang ani, pero di ka budlay, yapo na, no? So, amen. Especially kung tawgon ka sa mga birthday, no? So, manami man, no? Pero, budlay magambal. So, muna ang fear na ara sa iya. Pero mismo, this experience, this event nga ara sa iya, mismo ang Ginoo, nakita niya, but still, ara pagin siguro ang fear. Amen. So, medyo alanganin siya, silingarin. No? Pitla ko. No? Pitla siguro. O, bulol siya. So, but when God gets hold of many of us, we suddenly don't seem to have the skill we once did. God gave us talents and skill to be used for His glory. Nga gamito na doon ang aton nga skill and talent for God's glory. O, aton yung mga possession to bless other people. Not for our own interest. No, hindi lang sa aton nga ambisyon. Kay maabot mauli nga bayan lamang ginaton. The most important thing is our good deeds and actions, and also for the advance of the kingdom. So tuloy tayo. So God reminded Moses that his natural abilities and talents were not sufficient for the task, but rather, it was God working through him to bring salvation to Israel. Exodus 4:11-12. So the Lord said to him, who was made man's mouth? No, direkta na ginambalan siya. Sino wala nagbuhat sang basang tao? Or who makes the mute? Sino ba So sa mga bungol o apa, the deaf of the seeing or the blind. Have that eye, di ba ako? So the Lord, now therefore go. Silingan, go. And I will be with you, with your mouth and teach you what you shall say. Lakat ka dito sa payroll, balik ka dito sa Egypt. Kaya ako mismo, no? Ako mismo magtudlo sa imo kung ano ang iambal mo. Amen. So, sa tiring, medyo ano na ang Ginoo sa iya. Amo na nga giplanuhan ko sa Ginoo nga patsyonon ta eh. Pero, if you're going to read the story about Moses, ang iya asawa nagkuha sang skin nga may ara sang panit kagibutang sa iyang dugo, gipapilit sa kay Moses. Kagsang sina God remembered the covenant. The covenant. Muna nga amo gina ang pinaka-importante, no? Ang covenant of circumcision, especially sa ilang na time nakipag-covenant sa kay Abraham. So tuloy tayo in the New Testament. In the New Testament, Peter and John were not good speaker either. So amo man ginkumparaman sa New Testament nga si John, si Peter, halos tanan nga mga disipulo wala man sa posesyon, wala man sila sa katungkulan, wala man sila mataas, no? Nga pinag-aralan, no? Hindi pareho kay Paul, nga Paul ay magaling sa law. He is a lawyer and his mentor is Gamaliel. Amen. So amo na nga mas madamo yung sulat si Paul in the New Testament, madamo sa mga epistle of Paul, letter of Paul. So si Peter gamay lang, si John gamay lang. Amen. Pero in the New Testament, Peter and John were not good speakers either. In Acts 4:13 says, now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated and untrained men, they marveled. Sa nakita nila nga they were bold by testifying, by preaching the word of God. No? Amen. About the grace of word. Amen. Namangha sila.
ang mga tao, ang mga skriba nga ara dito. Hindi lang halos dito, natingala sila. Na hindi ang mga tao, mga fisherman lang yung mani, pero no, they were bold and have courage to tell about Jesus. Amen. And they realized that they had been with Jesus. God uses ordinary people. Muna ginasiling diri, no? God used ordinary people who are willing to do His work. So, ginapili sa Ginoo, ginakuha sa Ginoo, ginapili sa Ginoo ang mga tao, nga mga ordinaryo lang, nga wala gid na para sa iyang buluhaton. So, the greater the man of God, the greater the servant of God, he is. Wow! Muna kamayo ang Ginoo, no? So, sometimes, no, ara ka na gani, bisan sa module, sa module, no, nabahasa ko dito sa module, siling dito sa module ang isa ka question, siling niya, why, no, sa MAPI ata, sa EP ata to why so many rich or wealthy people, no, sa sinaka question, naging halos nga daw, hindi man nila gipabayaan ang ilang nga pagka mangranon or riches ang ilang mga negosyo, pero hindi naging tanan dito nakatuon ang ilang isip. Pero, mas ginpalagaan pa nila ang spiritual things. Madamo sa mga mangranon sila niya ang question dito. So, as a believers, we know kung why? Pareho man sa time sa choosing people as I've read, kung grabe ang abundansya, grabe ang blessing, grabe ang pabor ara dito sa Egypt. Pero, hindi gusto sang Ginoo na dito na lang sila asta. Kay may ara pagid nga promised land, which is the ang full of flowing of milk and honey ang ara dito, mas grabe pa. So muna in the last days may ara gid na sulat sa Revelation na sobra-sobra pagid, no, na being slave lang sa dito, pero in the last days sobra-sobra pagid ang mag-abot, perilous time ang mag-abot sa sininga kalibutan. Kay gusto sang Ginoo that all humanity, that everyone will not perish but will come to repentance. Kay gusto sa Ginoo nga tanan, no, mag-adto sa iya, magpalapit sa iya. Kay tungod gina-offer iya hindi lang Kanaan, hindi lang full or flowing of milk and honey, hindi lang amo dito, no, abundance lang sang kalupaan nga ara dira, no, sa Kanaan. But he is now offering through by his grace the eternal life. Amo na kung ang katalagman, perilous time ang mag-abot, ang tao gid masiling manawag na gid sa Ginoo. Kag kung ang iban nga hindi pagid, may ara pagid gintagaan sang 1,000 years, no, of millennial. And this ang mag-reign sina righteousness. Pero for a little season may ara pagid magbaling. May mahulog pagid, and after that, there is now a judgment time. Wow! So, nga ang nagalabot ang ining mga problema, nga ang galabot ang ining tanan nga butang, na insindihan na naton, nga kung sa diin, ang gusto sa Ginoo, nga hindi iya nga amo niya ang pinaka-the best nga lugar para sa aton, kundi, He always offered us the eternal life. Amen. So, di na ta, balik ta. Amen. So, silingan God uses ordinary people who are willing to do His work. The greater the man of God, the greater the servant of God he is. Wow. So, Moses' reluctance stirred up God's anger and sent Aaron to join him. Pero, gintagaan pagid siya sang bulig. No, si Aaron nga maging spokesperson, no, para sa Pharaoh kag sa iya nga mga katawhan, sa iya nga mga utod ng mga Israelites. Amen. So, lastly, Exodus 4:13-14, but he said, "Oh my Lord, please send by the hand of whomever else you may send." So, anger of the Lord was kindled against Moses. Wow. No, medyo akig na ginoo sa iya. He said, "Is that Aaron the Levite your brother? I know that he can speak well. And look, he is also coming out to meet you. When he sees you, he will be glad in his heart." That's why
no? Gituman Japon si Ginoo. So, gitagaan Japon siya sang upod si Aaron nga maging spokesperson gapon, no? Para sa mga katahon ni Israel. So, next, no, tuloy tayo about the Exodus. Kung paano naghimala ang Ginoo, naghatag sang mga butang para sila makagwa sa Egypto. So, mo na sa aton, in times that God will call us, no, for His kingdom, or gamiton kanya, no, for to preach His words, no? Kung hindi ka, grabe nga problema magyan mo, grabe ang tanan-tanan niya makita mo para lang para lang gamiton kanya. Because gusto niya i-bless ka eh. I mean, baskin hindi ka ba magtago? Baskin hindi ka ba? No? Wala kay gamiton ka ganyan. No? Because He is the one kung sabihin ang masunod gid sa aton kinabuhi. No, ang pinaka namin sa parte sa tanan kung ang Ginoo nagapamuhat sa aton eh. So kung ara ang presensya sa Ginoo sa imo, so everything is good. Daw wala kay madlock sa mabutang, even though may ara ang mga trangkaso, may ara lagnat o ano man, but still no, for the whole January, grabe, no? Pero we thank God for all His healing, for His, what we call this one, we are secured in His presence. We are protected by His presence. And He provide everything, no, sa aton ng mga panginanglan. So we thank God. Kag sa tanan ng mga mga viewers naton, we thank you for all sa tanan sa inyo. Si Landra, Zila Azi, Joshua Mamandus Kabagtong, no? Salamat sa inyo. So praise the Lord and see you next Monday, no, sa aton nga what we call this one, sa live streaming. So we thank God for all the favor. We thank God for all His protection now for throughout this week. So God bless everyone. So may the Lord bless you. Kag ang Diyos gid magakaupod sa aton sa tanan nga panahon. So we are so blessed because we have the Word of God, we have the name of Jesus, and He is Emmanuel. God is with us. So don't be worried because God is do something great sa aton nga kinabuhi, sa kada isa sa aton. So God bless everyone, and may the Lord bless you, and may the Lord protect you, and may His face shine upon you, and be gracious to you. Amen. And may He give you His peace be upon you in Jesus' name. Amen. So God bless and good night. Happy weekend sa tanan. Amen.